Fish on. Oh. Kanina hindi nakaiyak eh. Oh. AJ! Dito. Aywa. Ano? Oh. Laki. Oh. Ay! Ulo bro, wag sa puntot. Yan. Oh, dito. Oops. Aywa. Oh, pag nasa taas na eh. Oh. Palutangin mo. Ayan na. Yun. Kagat ang luwag ko. Oh, ayan oh. Kamay mo na Oh, dito. Oh. Try mo sugod na. Makinapi. Bal. Ha? Yes sir. Ha? Ini ano daw kaliwa o kanan? Ano sa'yo kanan? Hada yamin, hada yasar. هذا انت وين توقفت؟ هذا ادوارد. بس ادوارد يعني On. Di ko alam. Yung linya niya. Hamad, line fork. Line fork. Hamad. Sawa. Gaf. Ay, yung line ulit dito, pre. Patay na naman to. Diba, sige. Gaf. Oo. Wag na. First catch. Sawa. من هناك بعدين لازم ادخل لي سمسم بوتل عشان دم كله بعدين ايوه اوي Fish on, hindi. Layo. Ayan, lumaban na. Oh. Pre, sa akin muna, gap muna sa akin, pre. Ito na. Patay na. Persaya na. Nasa katawan.
Andiyan na? Ay Gabi, doon muna, doon muna. Sige, sige, malayo ako, sige. Doon kay Hamad, unay mo si Hamad. Maliit lang yung kanya. Ay, okay na yung kanya. Ah. Medyo sir, kunin mo. Secure na to sa akin. Ah, baba mo muna dito pre. Para matanggal mo yung gap. Wagid professional Ahmad. Ahmad professional wallahi. Ay, buk. Ah. Bagsak mo lang muna pre. Ah. 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 Yan na. Ay, hala. Ay, please. Okay na, okay lang. Pre. Akin na. Star catch. Samurai jig. Ahmad, kalas ha. Bottom sila to. Inaangat ko na eh. Fish on. Oo. Lumayo na eh. Ano? Maliit. Kaya na yun. Oo. Eh, nakawa lang sa akin. Hindi pang ihaw na. Oops. Ako na pre. Para. Ha? Pinakitaan ka ba pa? Di ba ito yung rad? That's our catch. Same jig. Samurai silver glow. Mukhang wala pa ko nun. Ako masaya na kahit ano. Sari na lang akin. Asa sari na ako. Kapag tumitapos sa pagkata ng sari. Una nakaangat sa sari. Fish on. Oh. Kanina hindi nakaiyak eh. Oh. Oh. Laki to. Kalak na ako eh. Bugyan yan pre. Bugyan siya. Oh, putik. Oh. Ganun gagap? It's a big one. Oh. 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 Fish on! Finally, a big one. Oh. Down, badin, rain. Yeah, rain, down. Oh. Pok. Pukpuk. Malabo. Pailalim ah. AJ na ba yan? Anay! Nako. Hahalikan ka ni Sir Ying. Yan pa naman bilin niya. 50 meters pa. Ay, sala. Ito na. Baba mo na. Mabunod siya kayo na niya dyan. Ano bro? Dahil lang, malaki to. 40 meters.
Ay, dito na yan. Ilalim eh. Ha? Or either foul hook. Fall hook ko. Ganyan yung akin nun. Parang may karakan eh. Pre, gaff pre ah. Tanda. Natutugo ka lang. Teknike. Mabitik na. Wala pang color. Wala pa. Ano yung purple? Oops. Yan. Meters. Ah, ikaw na? May video ako pre. 20 meters more. This fish. Ano na lang ako? Tagagap na lang. Balagbag. Balagbag. Ay, AJ! AJ! Ay, salapak! Huwag mo nang gaff pre. Wag na. Sa bibig. Kaya na yan. Kaya na yan. Angat mo. Angat mo na. Angat mo leader line. Sayang yung katawan. Yan. Ayan yung pants size na malaki. Oo, Na yung huli nila. maganda. Trap! Kami naman! Kami naman ni Dario. Bakit mo nag-check ka? Okay. Mission! Oche! Amos! Okay. Video na pre, Thank video. you. AJ. Finally, good size for sashimi. Let's drop again. We'll use the same jig. Samurai 150 grams. Silver glow. Red eye. $50. Fish on! Sinalo! Sinalo yung samurai natin. Aywa, tuna to! Oops! Ano? Tuna? Oo. Hindi na umabot sa ilalim. Bubutahin dito. Sige. Oops. We'll use the power of our reel. Oops. Oops. Oh, 10 meters. Ay! Malapad siya kayo. Trevally. Yellow spotted trevally Isa ka walang cut pre. on samurai jig. Alang ha? Pre. Isa. Aywa. Ano? Oh, Tanggal ko na. laki. Oh, Ay! Ulo bro! Ulo! Magtapot-tot! yan. Ah, dito. Oops. Aywa. Oh, pag nasa taas na eh. Oh. Palatangin mo. Ayan na. Ay! Yun. Oh, ayan no. Oh, dito. Oh. Sorry, masukod na.
Oh. Panalo. Shout out Saldin. Ang laki. Kumain na.